fitto e misterioso viveva un essere assai curioso, con radici intrecciate e gambe incrociate, mani sottili, braccia agitate, il suo naso lungo come un prosciutto, un po' babbuino, un po' cespugliotto. Si chiamava Patapim, oh che strano, e parlava italiano. Il mio cappello è pieno di slim. Brr, patapim. Il mio cappello è pieno di slim. Brr, patapim. Brr, patapim. Il mio cappello è pieno di slim. Brr, patapim. Il mio cappello è pieno di slim. Brr, patapim. Nel bosco fitto e misterioso viveva un essere assai curioso, con radici intrecciate e gambe incrociate, mani sottili, braccia agitate, il suo naso lungo come un prosciutto, un po' babbuino, un po' cespugliotto. Si chiamava Patapim, oh che strano, e parlava italiano. Pieno di slim. Brr, patapim. Il mio cappello è pieno di slim. Brr, patapim. Il mio cappello è pieno di slim. Brr, patapim. Il mio cappello è pieno di slim. Nel bosco fitto e misterioso viveva un essere assai curioso, con radici intrecciate e gambe incrociate, mani sottili, braccia agitate, il suo naso lungo come un prosciutto, un po' babbuino, un po' cespugliotto. Si chiamava Patapim, oh che strano, e parlava italiano. Yung purarararararaw. Singanu 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 yung purarararararaw. Adalah sosok anomali yang dulu seorang manusia yang sudah meminum dari ludahnya batu merlion sehingga dia menjadi singa Rara. Wadidaw, seramnya bosku. Singanu yung purarararararaw. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. Tung sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 tung. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition. Tung tung tung. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya.
Tung tung tung. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. Tung sahur. Tung 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 sahur. Tung tung tung. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. Tung tung tung. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, 8, maka makhluk 7, ini datang di rumah kalian. 5, Hi, 4, 3, seremnya. 2, 1. Ignition. Tung tung tung. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. Tung tung tung. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. Tung tung tung. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. Tung tung tung. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition.
Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya.